फाइनाइट 12 तारिख सिमी मंडे आफुन सिमी जे चिनी मानथै माया साक शुद्ध 12 तारिख बाकी सिमी जे मानथै माया साक सिनेमा रोड ब्लॉकेज दाबुक चलि थांसिने हाईवे ते रेलवे গতকাল কিছু প্রেস মিডিয়াতে আমার কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি কিছু ক্লারিফিকেশন দিতে চাই। আমি যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে ককবরক ভাষার লিপির ব্যাপারে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সিবিএসইতে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর যতটুকু আমি খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সিবিএসই থেকে এখনো অবধি কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। ঠিক এই অবস্থাতে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো অবস্থা নেই, কোনো ক্ষমতাই নেই। কাজেই যতক্ষণ না পর্যন্ত সিবিএসই থেকে কোনো সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদে প্রথম থেকে যে ব্যবস্থা চালু আছে সেটাই চালু থাকবে। যতন ফাইমান বাকি বেলেগে হামবাই তিনি নং রিংজাংমানি কারণকে চিনি সোশ্যাল মিডিয়া রিংজাংমানি কারণ কাঙ্গাই নক যতন সাইমানো যে চিনি ত্রিপুরাও রোমান स्क्रिप्ट नति बेलायन थंमु सलि दङ जों गौमा टाइम चिनि टिबिएससि बोर्ड थांगै चिनि प्रेसिडेन्ट जों मालायखा मालाय माने यागुल बसनो साकबाय थां कक रिहमनि जे ताबुक जे टिबिएससि बोर्ड कक बर साबजेक्ट दङमनि आमनो रोमान स्क्रिप्ट बांला स्क्रिप्ट दुइटा बानि सिमाने सिनि बो डिमान्ड आमनो दङमनि जों बो कोनो केबनि एगेन्स्ट होया जों सामानि अमनो चुजेबल अप्शन खायदिनि जे बांला बासिनामु जों बांला बासिने जे इंग्लिश बासिनामु जों रोमान स्क्रिप्ट बासिने हाइपानो ब आफुरु जों कक रिमान फानो बिनि आ हरनो ते दुइ तीन दिन परे न ब मा हाइकाय बिनि ककनो चेन्ज खायसिका आबन बागै जों बबायतेसे थाङै मालायखा कामगाय साइमानन बागै बिनि तामो स्टेप ना करना हाया आमुफ्रुबो ब साकसाक गसिर हका ब अमते खालिया पसुदु बांला स्क्रिप्ट मासि नाय आमनो जों वानसुगै चिनि जतन टीआईएसएफ नि ऑल त्रिपुरा नि टीआईएसएफ जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक खनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमनो जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा बकासु लायका स्ट्राइक नहुनै तारपरे जों गवर्नर नि थानि ब मेमोरेन्डाम या फरमानि बरक सल्युशन रिनाय हिनि सामानि आमो कोनो सल्युशन निया को ताक्सु जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटि दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटि पेरेन्ट्स कमिटि रक बासुखा चिनि आफुरु एलओपि दङमनि सीएम ईएम एमएलए एमडीसी रकम दङमनि चिनि गोबां नेता अखरा रक दङमनि आमनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमी सारा त्रिपुराव चिनि जे हाइवेज माने हाइवे माने जे चिनि जत किसु लिंक दङमनि जे रेलवे लामारक जों बन खायसिनाय आमुब जेसक चिनि मान थाइन जों माया साक जेसक चिनि तिब्रासनि मान थाइन माया साक कारण बर बेलायन चिनि बर रंना हानक पिनो खायका चिनि जे रोंस्रोंना रंनि फ्यूचर बे गेम थों दङ आन बागैनो जों टीआईएसएफ बुङै चिनि दिनिन सिमी नंनो डिक्लेयर खायरिका नंनि जाकिसु चाना नंनानि माने किसा बाइक हांगानार लायदि जों नाबन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जेफुरु हाइवे रेलवे क्लोज जों थागानो आजाराव चिनि साइमन जों चिनि थानि चाना माने दं चिनि अर त्रिपुरा माने दं जतन फादारनि मां फायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थाका हांगा आपुरु जतन शर्टेज जोंनाय आउन बागै जतन हामिया वानसुगै मानो बा चिनि चाना मानेनि बा नोंना माने दं चिनि शर्टेजनि बागै गोबां बर प्रब्लेम फेस खायमानो आ प्रब्लेम फेस ता खायतों हिना जों दिनै अर प्रेस मिट खाय 2 दिननि टाइम दिखा 2 दिननि बिसिं नक जतन पाइलाइनार लायदि जतन खाटलाइनार लायदि साइमन दिनै अर टीआईएसएफ त्रिपुरानि टीआईएसएफ अर दङ जों अर डिक्लेयर खायो जे जों फाइनाइट 12 तारिख सिमी मंडे आफुन सिमी जे चिनि मानथै माया साक शुद्ध 12 तारिख बाकी सिमी जे मानथै माया साक सिनेमा रोड ब्लॉकेज दाबुक चलि थांसिने हाईवे ते रेलवे थांनाय सानो अबनि प्रेसनि नरम टपिक आदिनो नों सामान दङ टपिक बेरमानि जे 10 तारिख अबनि बैसा नोटिस रेजन नि तानि आचम सतेसा आं आमनो साइमाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मेमालनाय हने आं प्रेसिडेन्ट मेमालना थाङै आं अनो साइमागा ब सावो जे अमो ब साकबाय थांगो सिगाव मा कुन खायना करि ओंगाय अमो तो
जों जे साइमामोननि ब स्टेट गभर्नमेन्ट माने थोङै दंखाना ब सावो जे CBSE बोर्ड नंथानि लेटार कायसे रहका आ CBSE बोर्ड नंथानि लेटार रहमानि आ लेटारनि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंमोननि किन्तु CBSE बोर्ड तो सेन्ट्रल बोर्ड अफ एडुकेशन आमो सेन्ट्रल नि जे स्कुल दंमोन आमो चालू TBSE हिंगे जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन आ स्कुल चालू TBSE जे स्कुल चालू माने आमो स्टेट नि मेटार स्टेट न नाय आमन बागै कुनो सेन्ट्रल नि कुनो नाय बआमो अजुहात कुनो का बआमो सुनो हायनो खाबानिना बागै बुइ साइमा दमनो सियारनो खाबानना बागै बकक साका आइपनो जों साइमानो जे चिनि एडुकेशन पलिसि 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेंद्र मोदी से चालू खाइजाक जे कोनो रिजनल लैंग्वेज न जान बरक आजान स्टेट नि बरक चूज खाइ परिमान नाय बो आमरक बो साइमिया देमान मा देमाया साइमिया आं बनो कुनो कामरक बो आबरका बकुनो साना करिं खाबिनि ओंखाय जों बाय कक सामान बियागलो साइमा जे अमनि उखलग ते कुबनि बरक थगै दं so जों अमनो आमरक जत किछु साइमानि न चिनि TIS पलिटिक जों मिटिं आदर खामिया तारपरे चिनि सिनियर लिडार्स तिप्रा मतनि जत विंग्स नि लिडार रक चिनि जे लिडार अफ अपोजिशन चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट CM EM MDC जत मिलि आजुगि MLS रक आजुगि तिनि डिसिजन ना लाइका डिसिजन ना जाका जे फाइनाय 12 तारिखनि सिमि रोड ब्लकेजिं सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथायनो माया सा इलेक्ट्रिक मान फाइदे सलो TIS मालाय माने याबलो जों पकमा खालाय बदा सिगा आरो बेसिन मालाय याबो बसो जे खनो समा सबै फासि जे मागला लालाय स्क्रिप्ट फाइनो एग्जाम मारिनाय मोनसे जबा खायना तो चिनि जोंखा दा त्रिपुरा सारंखा राजबंश जों जबा खायमांसे चिनि लयसाम जों जबा खायना जिति हाय चिनि जे ताबुक चिन त्रिपुरा बारमा टाइटल मा माने जों बारमा जुद्ध खायसे चिन टाइटल बारमा ताकफाना नांगौ ब बबिनि कक सातो बखाय बुनि जागने हा निरखलाय रह जागनाय ब तो कोनो जबा खायागो जोंहा जबा खायना जिति हाय ल से चिनि इंडिया ब जों जबा खायमां से चिनि इंडिया सादिन जों तो इंडिया नि पार्ट तमाया आइपनो इंडिया रे सादिन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिमिनो तमम हायिं थाका आगिन सिमिनो वानसुमुं नाहार मुंतो तनि लयिं थाका बुइबाय थंनानि जबा खायनानि नांनाय 30% साखौ जों जबा खायनानि चिन थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबा नरिनानि बागै आं रेडि नर वाइसे वाइनिया बारबा न जों फासिजन मिडियान जे TBS नि प्रेसिडेंट मालाय सियाबा ओ अबदा लामां जे लामाओ ओमफ्राय जबा बतर सा मानिया अबदा कालचार वानस ते ओ जगह तामनि बागै ताबुक तो पब्लिक गोबां मानो कस्ट मानो आं बे पब्लिक बागै बबहाय रिक्वेस्ट ताबुक नायदि पब्लिक रकनि जे कस्ट मानाय आमो तो स्टेट गभर्नमेंट से वानसनो नांगौ स्टेट गभर्नमेंट जुदि पब्लिक नि कस्ट न वानसो कांगाय जेटा बीजेपी गभर्नमेंट नि कक्स तो सबका साथ सबका विकास नि जुदि कक्स कांगाय नों तो तिनि अ जे बासानि लगि जे तिखाय दिनि परिनान जागावसो रोंस्रोंनाय दं चेर बरताम पॉलिटिक्स टाइम बर बैसान के थों दंगाय पब्लिक नि कक बर से वानसोगि मंगम ठीक खाय नांगोन बर खाया ठीक खाया नि बागै तो तिनि अमहाय जों सब मानो डेट खाय दारा जों 12 तारिख स्टार्ट खाय दङ ते जागा खाय खनाते चिनि मीटिंग आसुनाय गायसे कमिटि सामजाखा आ जागाव चिनि लिडार अफ अपोजिशन CM चिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट विजय रांखल सार YTM नि प्रेसिडेंट सार रुनेल मैडम मनिहार देवबर TWF नि आम हायके गोबां EM MDC रकार दङ 10-15 जन नि गायसे कमिटि सामजाखा बर खाना आसुगै तेहे डिसिजन ना हानाय ब जागा कासुनाय बाहायके कासुनाय आम डिसिजन যেদিন বোর্ডে রোমান হরফে ঠিকমতো টেক্সট বই তৈরি হবে ক্লাসে পড়াবার মতো উপযুক্ত শিক্ষক থাকবেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পরীক্ষা দিয়ে মনে করবে আমি বিশ্বস্ত হাতে আমার খাতাগুলো যাবে খাতা এক্সামে এই পরিস্থিতিতে আমি যখন আসব তখন আমি ওয়েলকাম এবং আরেকটা কথা আমি বলি যে আমি বোর্ড একটা আলাদা সংস্থা আমি বোর্ডের সভাপতি হিসেবে আমাকে কেউ বলেছেন আপনি সিদ্ধান্ত নিলেই তো পারেন আমি বারবার বলছি আমি তো ঢাল তলোয়ার ছাড়া নিধিরাম সর্দার আমি একটা কাজ করতে গেলে প্রত্যেকটা পদে রাজ্য সরকারের উপর আমার নির্ভর করতে পরীক্ষার হলের সেন্টিটি মানে পবিত্রতা বজায় রাখা শান্তি বজায় রাখা সেখানে আমার কি পুলিশ আছে বোর্ডের রাজ্য সরকারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে
কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লো পরীক্ষার হলে, আমার কি ডাক্তার আছে? রাজ্য সরকার আমাকে সাহায্য করবে। একজন পরীক্ষার্থী যেতে পারছে না রাস্তাঘাটে, আমি কি আলাদা আমার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আছে? মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমের দিক থেকে রাজ্য সরকার আমার প্রত্যেকটা কাজের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যায়। কাজেই রাজ্য সরকারের সাথে প্রতি পদে যোগাযোগ করেই আমার এগিয়ে যেতে হয়। সেদিক থেকে আমি বলবো, যারা আপনারা চাইছেন বিভিন্ন দাবি দেওয়া, প্রত্যেকটা আমি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। রাজ্য সরকারের দিক থেকে সব ভাবনা চিন্তা করে আমাদের দরকার হলে ডাকবেন, কথা বলবেন। যেদিন পুরোপুরি প্রস্তুতি আমরা নিতে পারবো, সবাইকে ন্যায় বিচার দিতে পারার মতো অবস্থায় যাব, আমি স্বাগত জানাব। আসুন আপনারা যে আপনারা যা চাইছেন, যেটা আমার যদি ক্ষমতা থাকে, আপনাদের দাবি 100 বার আমি মেনে নেব। আপাতত আমার যা ক্ষমতা আছে সে অনুযায়ী এই 2 দিন আগে আমি সেন্টার বিভিন্ন পরীক্ষা সেন্টারের মাস্টার মশাইদের সাথে, যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ওদের সাথে যে কথা বলেছি, আমি আবার সেটাই বলছি। আপনারা প্লিজ এইবার পরীক্ষার সময়তে সবাইকে বুঝিয়ে বলুন, আমার বোর্ডের দিক থেকে বাংলা হরফে যদি না লিখে ককবরক স্টুডেন্টস, আমি ছেলেদের ন্যায় বিচার দিতে পারবো না। কাজে আপনারা ওদের বুঝিয়ে বলুন এইবার যেন অন্তত পক্ষে বাংলা হরফে ওরা লিখে, ককবরক ভাষায় লিখুক 100 বার, কিন্তু হরফটা যেন বাংলায় হয়। না হয় ওদের ঠিক মতো আমি ন্যায় বিচার দিতে পারবো না। কদিন আগে দেখুন, এই কাল পরশু একটা পত্রিকায় একেবারে সত্যি, ওরা কোন দিক থেকে পত্রিকার কি কাজ করেন আমি বুঝি না। যে কথাটা মুখে আমি কখনো উচ্চারণ করার কথা কল্পনাই করতে পারি না, বলছেন ককবরক ভাষা যারা পরীক্ষা দেবে যদি রোমান হরফে লিখে, তাহলে সভাপতি বলেছেন ওদের নামে FIR করতে। এগুলো কখনো ভাবা যায়? যারা খবরটা লিখেছেন এদের সামান্য কমন সেন্স থাকা উচিত। যে বোর্ডের যিনি সভাপতি, উনি এইসব কথা কখনো বলতে পারেন না। ওদের সত্যিকার সাংবাদিকতা করতে হলে একবার অন্তত পক্ষে যাচাই করা উচিত ছিল, খবরটা জেনুইন কিনা, সঠিক কিনা। কিছুই না করে একটা ওই ফ্যান্টাস্টিক স্টোরি ছাপিয়ে দিলেন। এগুলো এতে হচ্ছে কি, অভিভাবিকা এবং স্টুডেন্টস যারা, ওরা বিভ্রান্ত হচ্ছে যে একই অবস্থা। আমি রোমান হরফে লিখতে গেলে আমাকে থানায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। এটার পরিণাম কি হতে পারে ওরা না ভেবে কতগুলো এসব খবর পরিবেশন করে। আপনাদের কাছে অনুরোধ,